Sa tanan. Okay, malipayon ba ito ang kasing-kasing no, nga natakaroon sa simbahan? Kaya ngayon tanan sa pa-indog for our closing prayer, no, opening prayer, no, pinaagi sa pag-usisa sa tuwa nga mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing, nahuna, no, kung aduna may lama sa sala, mga dili mayong butang no nga nasa tuwa nga kasing-kasing at waling itugyan sa Ginoo, because we know that our God is a all-knowing God, o labaw sa tanan at tuwa nga Ginoo balaan nga Dios. Okay, magasugod ta no sa pag ampo. Kung andun na kami mga Biblia, mag-abri kita, magabasa kita no sa libro sa Korinto. Korinto 13 no, sa inyong mga Biblia. Basahon na to tanang versikulo. Mag-una ako sa verse 1, kung magasunod ka muna sa verse 2. Though I speak with the tongues of men and of angels, and I have not have charity, I am become a sounding brass or a thinking cymbal. Though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I do remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, I thought as a child. But when became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Verse 13, pag-adumanan nato. And now abideth faith, hope, and charity, these three, but the greatest of all is charity. Salamat no sa pulong sa Ginoo, mag-aawit kita. Let us sing, praise Him, praise Him. Stanza number 1, ready, sing. Praise Him, praise Him, praise Him, every joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock of eternal salvation.
Pasalamat gid kami Ginoo karon nga time ngayon gihatag ka namo. Salamat o Dios sa lugway sa kinabuhi. Laing higayon na usab Lord sa mga kinabuhi nga isakto namo ang mga butang Lord nga dili maayo sa among kinabuhi in the past. Salamat Ginoo. Higayon na pud Lord nga magtubo Lord sa mga nga higayon. Especially Lord sa mga spiritual life, every time Ginoo nag-abot ang mga adlaw sa mga kinabuhi. Salamat o God karon nga adlaw makapamalandong man Ginoo sa mga pulong. Salamat Ginoo sa karon man nga adlaw nakatigom kami. Maka-express kami Ginoo sa mga nga pagpasalamat sa mga Ginoo nga pagdayeg Ginoo nga walay kapuhian. Salamat o Dios karon na adlaw bagong higayon Ginoo sa mga nga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Bisan pa man Lord, nagapasalamat kami karon na buntag Ginoo maka padayon man Lord sa pag-alagad kanimo. Nagaampo ako Ginoo nga imong alagad, tagan nimo Ginoo kaalam, tagan nimo sa Ginoo og kusog. Pagparimahin Ginoo kanamo sa imong pulong kaiso Ginoo sa pagpabot Ginoo sa imong mensahe pinaagi Ginoo sa balang espiritu. And bisan pa man kanamo Ginoo, tabangi kami sa pag-prepare Ginoo sa mga kasing-kasing. We know Lord sa kondisyon Lord sa mga kasing-kasing. Kung sa kini Ginoo ka dautan, ka rebelde Ginoo. Apan salamat Ginoo sa balang espiritu nga magatabang kanamo Lord sa pagdawat Ginoo sa imuha nga kamatuoran. And I pray Lord na kung aduna may sala Ginoo sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing, tabangi kami Ginoo sa pagkuha niini para Ginoo imong pulong karon na buntag adunay luna Lord sa mga tagsa-tagsa Ginoo kasing-kasing. Bisan pa man sa mga padayon kami Lord, ikaw Ginoo mahimaya. Minutugyan naman tayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. In His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When you sing the Father's song, you will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Salamat o balik ka mo sa lingkod. Mag-aawit kita no again, how great thou art. Okay, sa first stanza, pag-aawito na to tanan. Sa second stanza, tanang mga babae. And sa third stanza, no, tanang mga lalaki. And sa fourth stanza, itagyapon tanan. Okay, stanza number 1, ready, sing. Oh Lord my God, and I in awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power through us, the universe displayed. Then sings my soul.
pag-awit ninyo. And this time, mag-ato kita sa tithes and offering. Ang inyo si Pastor Ken. Hangyo usap nun sa patindog sa inyo. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Lord, salamat sa kaning adlaw ginhatag mo sa amo and even Ginoo sa opportunity nga makahatag kami sa among offering. We pray, Lord, ikaw mga gamit kani para sa imong buluhaton o makadala sa kadayawan sa imong ngalan, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, salamat no. Balik ka mo sa paglingkod. So this time, paminaw makita no sa special number. Share lang. Share lang, no?
Okay, may yung context tanan. Okay lang mo. Okay, please open your Bibles to isa ka verse nga familiar kita. There are times we are familiar yet maalim ka na to pa. Please open your Bibles to 1 John chapter 4. First John chapter 4 verse 7. Verse 7 to 12. Okay, pagbasahon ko diri, sunda lang sa inyong mga mata. 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Ang pulong sa Ginoo nagasulti, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we love God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Kailangan. Mag-aampo kita. Ginoo, Diyos nga balaan, we are thankful sa kaning time ginhatag mo sa amo. Salamat Ginoo sang opportunity nga makatuon kami sang imo nga pulong. Ginoo, paagi sa imo nga balaan nga espiritu nagapangayo kami tabang nga masabtan kani. Ginoo, ikaw magapabusog sa amo nga kalag samtang nagatuon kami. And we pray Lord sa paagi sa pagpuno sa amo nga kasing-kasing mapakita namo ni sa amo nga kinabuhi. We pray, Lord, ikaw magatabang man sa ako bilang imo nga alagad. We pray, Lord, ikaw magahatag sa ako sing kaalam. Lord, ikaw magaistorya sa amo. In Jesus' name, Amen. So, ang title sa kaning message is God's Love, the Genuine Mark of Every Believer. God's Love, the genuine mark of every believer. No? Now, sa mga brands sa sapatos or unsa man nga brand sa mga bayo or sanina, unsa man dira mga bagay diri sa kalibutan na mark na, no? Nga mabalaan mo nga mauna siya, no? Sample sa sapatos, kung may check, unsa na nga brand? Nike, no? Nike. Kung may star, unsa? Converse. So may mark na, no? Maski asa sa inyo nga palibot, sa inyo nga relo, sa inyo nga sanina, makita mo, may mark na siya. No? Especially kung maglantaw ka, uy, wapoy mga pantalon. No? Tapos lantaw na, no? Unsay brand. No? No? Every brand has a mark to reveal its identity. Even sa ato, kung asa kita gikan, nay karakteristik jud nga makita, mabalaan jud kung asa ka, taga-asa ka. Tandaan ko dito sa last Wednesday, tudlo ko sa mga kabataan dito sa Mangga, pagkauman ko sa story, pag-share ko sa share sa pulong sang Ginoo, mga kabataan nagpaduol sa ako. Nuotan na sila, Pastor, Ilonggo ka no? Wala. Unsa man, Bisaya man akong ginasulti, no? Pansin jud sa accent, no? Ilonggo jud, no? Tandaan ko sa pag-internship ko sa akong engineering nga course sa Manila, no? May isa ka babae masakay sa bus, nangutana sa ako, maya sir, saan po dito yung sakayan papunta
antipolo. Ano? Ako, ambot unsay naglagan sa akong utok, ang pagtudlo ko siya, siguro na ay nagunitan ko, ang ginimo ko, no? Siguro ang babae na murag na turn off sa ako, nagpalayo sa ako. No? Ambot sa Manila, uso man na mag-point sa bibig. There's an identifying mark. Sa aton mga Kristohanon, the identifying mark nga makita jud dapat sa tanan nga Kristohanon, that genuine mark is that we love one another. This is a challenge for all of us, mga Kristohanon. The challenge is, brethren, let us genuinely love one another. Now, sa unsa nga rason? Why? There are 3 reasons. Number 1, this is our God-given nature. To love one another is our God-given nature. Natural na sa imo. Kung ikaw nakadawat kay Jesus Christ, natural na nga makita. Now, makita mo dira sa verse 7, to love one another, it is addressed to every believer. Makita mo dira sa verse 7, ang unsay first word dira sa verse 7? Belang taon siya ng Biblia? Unsa na? Beloved. No? Unsa mga sa Bisaya? Mga hinigugma. In other translation, sa iban, isulti na, brethren, mga igsuon. Meaning ka na, ang ginasulti di, mga hinigugma, beloved, let us love one another. This challenge to love one another is addressed to a specific group of people. No? Ginadress siya sa mga Kristohanon, Jud. No? Ang ginapasabot yan nga this character of loving one another, it is not expected to unbelievers, but it is expected sa mga Kristohanon. Beloved, mga igsuon, let us love one another. Not only it is addressed to every believer, but also sa second part sang verse 7 dira, it is to those who bear this love belongs to God. So tiya dira no? Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Sa Bisaya, kayang gugma nagikan sa Dios, ang nahigugma anak sa Dios, o nakaila sa Dios. Kani nga pagigugma makita ni sa mga anak sa Dios. Those who bear this love, those who possess this kind of love, of loving one another, it is a mark that you belong to God. To love one another is a highlighted characteristic, no? Sa isa ka Kristohanon. Yes, we speak kind. Yes, we share the gospel. Yes, kani nagasimba kita. Pero ang pinaka taas nga makita sa ato mao ang paghigugma sa usa kag usa. Those who bear this love, nagapahayag that we belong to God. Now, what kind of love is this? We possess a unique kind of love. Na kung lang tawag mo dira, usap ginasulti di ang word nga love. Pero kung i-translate mo na sa original language nga sa Greek, ang love dira is agapao, no? Or agape. Sa ilang nga time, there are 3 kinds of love. First, there is the eros love. Physical love. Minsan na, ganan ko sa imo kay gwapo ka. Gwapa ka. Humot ka kaayo. Nindot imo sa nina. It's more on physical.
Then I'm gonna phileo love, no? A love, a friendship love. No? Kinsa yung mga friends, that kind of love nga ginapahayag mo sa imo nga higala, that is phileo love. Now, ang isa ka love is agape love or agapaw. Now, sa ilang nga time, this is rarely used. Panagsala ni. No? Ay kani nga gugma, makita lang sa Ginoo. No? Sa aton, familiar kita sa kani nga agape love, it is described as unselfish love. A love that does not expect anything in return. No? Wala siya gay gugmalan siya, wala siya expect. Na kung gusto nato kanang comprehensive nga definition sang agape, ginsulti diri, it expresses the deep and constant love in interest of a perfect being, ang Ginoo. A deep and constant love nga makita sa Ginoo, nga ginpakita niya, ginpahayag niya sa dili angayan higugmaon. No? Expressing that perfect love, constant love, deep love to an unworthy object, unworthy person. No? Grabe no nga gugma, no? Now, this love is the kind of love that we possess. Love one another. Agape one another. Unselfishly love one another. No? For love is of God. This kind of love comes from God. And this is a love that we should possess. Now, not only that, it is not, this kind of love is manifested because of our relationship with God. So, tidra, no? And everyone that loveth, agape love, is born of God. Meaning ka na, kung ikaw nakadawat kay Hesus Kristo, nagtuo kay Hesus Kristo bilang imo Diyos o manluluwas, you can manifest this love. Not only it is manifested because of our relationship with God, but it is manifested because of our intimacy with God. Now, lang taon dirang sumpay nga word, no? And everyone that loveth, this kind of love, is born of God, anak sa Diyos. And knoweth God, nakaila sa Diyos. Now, ang word rin nga knoweth, dili lang siya nakaila sa Ginoo, dili lang nabalaan niya ang Ginoo, but this is knowledge because of a relationship. No? Nailhan mo siya maayo because sa relationship mo sa iya. Dili lang nga and because of this relationship, nagagrow. No? Meaning ka na maigsoon sa Ginoo, you love because you have experienced this love through your relationship with Jesus Christ. No? Meaning ka na maigsoon, you cannot may principle nga you cannot give what you do not possess. Wala ka sa may mahatag, wala ka may ma-share sa uban, wala ka may ma-impart sa uban kung wala man ni sa imo. Now, kung ikaw nakadoubt kay Jesus Christ bilang imo nga Lord and Savior, o ikaw nagagrow sa imo nga relationship sa Ginoo, na-experience mo ang agape love, that unselfish love, nga gikan sa Ginoo. And because of that, mahimo mo man nga mapahayag na sa uban nga tawo. No? And everyone that loveth is born of God. Kinsang nagahigugma, anak sa Diyos, born again. And knoweth God, nakaila sa Ginoo. Now, makadto kita de those who bear this love belongs to God, but also in verse 8, may negative dira, those who do not love does not know God. So tidra, he that loveth not knoweth not God, for God is love. No? Kung dili ni makita sa aton nga kinabuhi, kung dili kani ang highlighted nga character sa aton kinabuhi nga Kristohanon, grabe ang pag-describe yan, no? He that loveth not knoweth not God.
Wala nakaila sa Ginoo. For God is love. Kung paano kita magigugma sa uban nga tao, or kung makita man ni sa aton nga kinabuhi, nagapahayag lang sang aton nga estado, sang aton nga relasyon sa Ginoo. No, paano para ma-describe ko na, lantawan nyo dira, ambaka mo dira sa verse 19 to 21. 1 John 4, verse 19 to 21. Masahon ko lang sa Bisaya. Nihigugma kita sa Dios tungod kay siya mao ang una nga nahigugma kanato. Ano na, verse 20. Ang muingon nga nahigugma siya sa Dios, apan wala mahigugma sa iyang igsuon, kanang tawhana bakakon. Kay kung ang iyang igsoon mismo ang iyang makita, wala gani niya higugmaa, unsaon niya pagigugmaa sa Dios nga wala niya makita. Verse 21. Busa, mao kani ang sugo nga gihatag ni Kristo kanato. Ang tawo nga nahigugma sa Dios kinahanglan usab nga mahigugma sa iyang igsuon. How we love others. How we care for others. Paano kita mag-treat sa uban, nagapahayag na sang aton nga relasyon sa Ginoo. Dili pwede maingon ta nga palangga ko ang Ginoo. Pero kita palaway. Promotor kita sang away. Imbes nga ma-establish kita sa dapat usayay ka. Ay, ang Bisaya, so usayay. Samon, reconcile. No? Balik ka mo. No? Galing usayay ka nung may munta. Ay, mo lang ginimo sa imo. Balusi! Muna, no? No, mga igsoon. One highlight character sa ato mga igsoon. We do not promote that. We promote how to establish a relationship with each other. Sa ilang time, sing una, may naginano sa Greek mythology, sing una, na yung mga gasimba sa the God of War. Kinsang God of War? Kalimutan ko sa Greek mythology. Dili si Zeus. Si English teacher? This God of Death na. Si Ares. Tama, no? Si Ares. No? Ang mga gasimba kay Ares sa Greek God of War, because they worship this God of War, they want war. Muna sila. No? Gusto nila away. No? May naiman gasimba sa God of Fertility, na different versions ng God of Fertility, no? Sa time dira sa Old Testament, si Baal. Sa Greek, si Venus. Kung sa ginimo, sa ilang simbahan, may mga temple prostitutes na. To practice nga immorality. Quote-unquote fertility daw. Because they worship that God. Because they worship that God, ginapahayag nila ang nature sang kana nga Diyos sa ilang kinabuhi. Kung God of War, they want war. Kung God of Fertility, they commit immorality. No? Now, kita ang mga igsuon, lay ang aton ni Ginoo. Kaila kita sa aton ni Ginoo. O kung kinsa ang atong Ginoo, mao man na dapat makita sa ato nga kinabuhi. We love one another because this is our God-given nature. Number 2, we love one another because God provided the perfect example. Verse 9 to 10. Loving unselfishly and genuinely, dili na siya ginhatag sa Ginoong abstract nga kita na bahala kung paano na ito mahimo. No? Kaya mga, pagi, palangganay ka mo da. Mga tata, paano? No? Sa example. Mangita kita, kita lang maghimu-himo kung unsa man na. No. Wala kita ginbayaan sa Ginoo nga kita lang mag-isip kung unsa mga paagi.
God provided a clear example of this kind of love. And it is found in verse 9 to 10. So, tidra no, sa verse 9, gipakita sa Diyos ang iya gugma kanato. And this was manifested the love of God. Paano? Unsa example sang Ginoo? Verse 9, makita da, God sent His only begotten Son. The perfect example of this kind of love is God Himself. And pakita na God sent His only begotten Son. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, based sa kaninga verse, unsay ginapakita kaninga panghunahuna? What does loving means? Love means it is giving. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. May familiar kita nga istorya, no? Nga quotation, you cannot give, you can give without loving. O, hatag ka dira, bahala ka dyan. No? Pero, but you can never love without giving. Means na, kung ginigugma mo, kung gigugma ka, mahatag ka dyan. Now, wala ko gina-specify sa material nga bagay, but you are willing to give your time, your effort. Kung familiar kita sa Christmas, unang taon mo dira ang sa Christmas, Mary was willing, Joseph was willing to give up his reputation for the sake of, para sa kay Jesus. Kay nasalaan at that time, no? Si Mary na buntis, no? So ang ilang Joseph sa Christmas, he was willing to to give up Mary, no? Sa nabalaan yung tinuod, gin-pursue si Mary. Ang mga shepherd at the time sa Christmas, busy sila sa pagbantay sa ilang karnero sa nagpakitang angel o ginbalita nga nanganak nga na ng manluwas. They were willing to give their time. Busy sila sa bantay karnero. Atag sila to time. Ang mga wise men, when they came to Jesus, they were willing to give their riches, gold, frankincense, and myrrh. Pero wala sa may makapare-pares sa naghatag kani. Jesus gave His life. Love is giving. Not only material things, but giving your anything in you. Not only that, ilang taon nyo dira, based on the idea of verse 9, is that not only love is giving, but also you are willing to give the precious and the best. You are willing to give the precious and the best. Makita mo dira sa verse 9, because that God sent His only begotten Son. God gave His best. Gabi, no? Na makita mo ang nature sang pagigugma, depende sa gift. Kaya nga naman, you are willing to offer what is best. Sa mga mag-asawa karon, sang nagapanguyab ka mo, di ba? Ginhatag mo jud ang the best. Or doon niya daryola ng luto, pero grabe ang effort mo. You are willing to give the precious and the best. That is loving. And not only that, you are giving this love, ari na, medyo nagadalom na nga pagigugma. No? Murag specify ni siya. Not only you are willing to give the best, but you are giving this love even to the undeserved. Ulang tao mo dira sa verse 9, God sent His only Son, begotten Son. God gave His best. For who? Into the world. God gave His best. This kind of love is that God gave His best to the undeserved. Imagine mo. Dili ang ayan. Pero ginhatag ang the best.
Romans 5 verse 6 to 8, giingon dire, ang tao dire no. Basahan ko sa inyo. Una-una ragot ninyo ang pagigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kitay mahimo aron makalikay sa silot. Naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo alang kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Grabe no? Verse 7. Talagsaon nga may tabo nga may mamatay alang sa tawo nga matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tawo. Pwede na to madawat, may matawo nga maghatag siya kinabuhi sa maayo nga tawo. That's understandable. No? May mahatag na, no? Ginatag niya kinabuhi sa isa ka tawo kay galantaw siya nga naipaglaom sa kana nga tawo. Hopeful pa, no? Pero kinsa maghatag siya kinabuhi sa walay paglaom. Much more, kinsay maghatag siya kinabuhi sa tawo nga nagpuntra sa imo. O mao naton nga sitwasyon sa Ginoo. No? Nakasala kita sa Ginoo. Kaaway kita sang Ginoo. Pero unsay ginhimo sang Ginoo? Verse 8 sang Romans 5:8. Apan si Kristo namatay alang kanato, bisan pa og makasasala kita. Sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang pagigugma kanato. Isipa ba? This kind of love nga pahayag sang Ginoo is that He was willing to give. He was giving to give this love even to the undeserved. Dili kita ngayon. Pero ginhigugma kita sang Ginoo. There are times, no? Isa sa mga rason nga lisudan kita magigugma so ban kay ginaisip nato murag worthy ko. No? Pero ang tawa ba, ang gugma sang Ginoo sa ato ba? Undeserving. In fact, ang ayan pa anta parusahan sa impyerno. Yet God gave His love to undeserved. Not only that, in verse 9, gapakita God showing His only begotten Son. Not only that, so that ang purpose, ginhatag niya, ang gugma sa ato, so that we can experience the greatest blessing. Ang tawag niyo sa verse 9, that God sent His only begotten Son to the world, that we might live through Him. Now, sa uban niya translation, sa NLT, insulti niya that we might receive eternal life. Mao ning ginapasabot diri sa John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ginhatag sang Ginoo ang the best nga gift para sa ato, maski dili kita ngayan. He gave the best gift, everlasting life. Isipa ba? Nataway mo, you try to think about it. No? Grabe ang ginhimo sang Ginoo sa ato. Now, not only God sent His only begotten Son in verse 9, but in verse 10, God sent His Son as a perfect sacrifice. In verse 10, makita mo dira, here is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Now, meaning sa word nga propitiation, sa ibang nga translation, sacrifice. Now, ang ginapasabot sang propitiation is, described diri, a means whereby sin is covered and remitted. Paagi sang Ginoo nga makuha to take away our sin. Si Jesus Christ, ginpadala sang Ginoo sa ato, aron nga maging sakripisyo sa ato.
para matabunan or makuha ang ato nga sala. Isa ka good illustration sa Genesis 3:21 na share ko na sa mga yung people Sunday school nga at that time sa Adam and Eve na balaan nila nga naisala sila, gintabunan nila ang ilang nga sarili sang dahon. Pero dili man jud makatabon ang dahon sa lawas. So ang ginhimo sang Ginoo, nagpatay siya sang hayop. No? Posible karnero na siya. Ang hayop walay sala. Pero ginpatay sang Ginoo aron nga ang balat sang hayop mao na ang maging covering ni Adam and Eve. Pangtabon, tama ba no? Pangtabon sa ila kaulaw. Because ang sala nga ila ginhimo. That illustrates ang sakripisyo sang Ginoo sa ato nga si Jesus Christ na matay sa cross. Naging sakripisyo siya aron nga matabunan kita to take away our sins. Isipon mo, we are not worthy. Now, ang sikap sakripisyo ni Jesus, grabe nga paningkamot ni. Kaya nga naman, Jesus lived a righteous life. He fulfilled all the laws. Gintuman niya tanan nga balaod nga makita sa pulong sa Ginoo, tanan nga prophecies ginhimo iya para maging fit siya nga sacrifice para sa ato. Ikaw, example na ning kamot nga mag-eskwela, di ba? Asa sa rason nga paningkamot nga mag-eskwela, mga young people, para may career ka, di ba? Para may trabaho ka. Nakagi ka nga na ng kamot ka nga magtrabaho para to support sa mga sa dili mo kaila. Much more sa isa ka tawo nga nakasala sa imo. Grabe na no? Jesus ginhimo yan tanan to be a perfect sacrifice. Para sa maayo? Dili. He became a perfect sacrifice para sa ato. Nga dili ang ayan. Philippians 2:5-8 describes the idea of His sacrifice. Basahan ko diri sa English. Philippians 2:5-8. Your attitude should be the same that Christ Jesus had. Though He was God, He did not demand and claim to His rights as God. Wala higing take advantage ang iyang pagka-Diyos. Kung sa ginimo niya, in verse 7, He made Himself nothing. Sa inyo of no reputation. He made Himself nothing. He took the humble position of a slave. Grabe. Pinakababa. He took the humble position of a slave and appeared in human form. The idea na appeared in human form, ginsubject niya ang sarili sa limitation bilang isa ka tao. Nagbati siya kagutom. Nagbati siya sa kasubo. Tanan ginagyan niya, ginsubject niya na ang iyang sarili. And not only that, in verse 8, and in human form, He obediently humbled Himself even further by dying a criminal's death on a cross. Criminal's death. Para kay kinsa? Sa maayo? Sa ngayan? Dili. Jesus became a perfect sacrifice for us. Na makita mo diri ang example ni Jesus of how we should love one another. God sent His only begotten Son. God gave His best. God gave His best to the undeserving. God gave His best for the sake to receive or others to receive eternal life. God gave His Son as a perfect sacrifice. He did His best. He offered Himself. He gave a sacrifice. Makita mo dira ang example sang Ginoo of what it's like to love one another.
Number 3. So nakita nato why we should love one another, because this is our God-given nature. This is who we are. God provided the perfect example. And the last is, this is our testimony to the world. This is our testimony to the world. Kita sa verse 11 to 12. Nalang dira sa verse 11. We have an obligation to follow. In verse 11, mga hinigugma, kung mao kini ang pagigugma sa Dios kanato, kinahanglan usab nga kita maghigugmaanay. Now, kung makita mo dira sa English yung Bible, King James, ang word nga ought. Beloved, if God so love us, we ought, O-U-G-H-T, to love one another. Now, sa ginapasabot sang ought. Ang meaning sang ought dira, nagapahayag na, we have an obligation. We have a responsibility. This is not an option. Kaya kita na-experience ang pagigugma sa Ginoo, na ay obligasyon kita nga maghigugmaanay sa isa kag usa. God sending His Son sa mga ato, dili lang ginhatag yani bilang privilege sa ato. Kundi ang ginhimo ni Hesus Kristo sa ato, nagpahayag sa kaobligasyon nga dapat nato sundon. May pattern kita. 1 John chapter 3, verse 14 to 16. Basahan ko diri. If we love our Christian, sa NLT, no? If we love our Christian brothers and sisters, it proves that we have passed from death to eternal life. But a person who has no love is dead. Verse 15. Anyone who hates another Christian, grabe describe yun rin, anyone who hates another Christian is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Verse 16. We know what real love is. Kabalo kita kung sa'y tinod nga gugma. Because Christ gave up His life for us. And so, we also ought to give up our lives for our Christian brothers and sisters. Dili kita paingon niya, ay, wala ka baloon sana. Kung wala ka kabalo na, then wala ka jud kadawat kay Jesus. Kaya wala mo na experience ang gugma ni Kristo. Pero kung ikaw nagtuo kay Jesus Christ bilang imo nga Lord and Savior, nasabtan mo na. And because nasabtan mo na, you know what real love is. In verse 23 of John chapter 3, 1 John chapter 3, sumpay dira. So tiriya, and this is His commandment. We must believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. So makita mo soon, we have an obligation to follow. Now, there are times sa atong pagkinabuhi na matintal kita to like, we're tempted to like one another. Minsang like, kung sa'y like sa Bisaya, ganahan. Tama ba na? Ganahan? Like? No? Kung sa'y? Tama nga like? Like? L-I-K-E? Ganahan? No? Kabalo ko mo, kung unsay matabo, kung ang balasihan nato sa aton niya panagtapok is because we like each other, ganahan ko sa imo, kung sa matabo, matabo ang division. Kanang divide ta ba? Ay, ganahan ko sa imo kay ang imo nga sanina, permanente pula. O, matapok da mga pula. O. Ganahan ko sa imo kay ang imo nga sapatos nindot. Matapok. So, ang mga ganahan sa kaning sapatos, matapok na. No? There are times we are tempted to like one another. That's why ang kakatabo
na division, may grupo-grupo. Ang rason nga yung grupo-grupo is because we don't love one another. We only like. Ganahan ko sa imo, kay nanamayan ko sa imo, kay ganahan ko sa mga bagay nga nasa imo. Always remember, Jesus love us even though we do not deserve, dili tangayan. No? That's why unity and harmony happens in the church not because we like each other, but because we love one another. Love is of a different level. Love is not something nga ganahan ko sa imo, kay may isa ka similarity kita nga ganahan ako na, dili na. Kundi ginapalangga kay ikaw, because na kabalo ko kung sa'y pagpalangga sang Ginoo, kay ginpalanggay ako nga dili ako ngayan. That's why palanggaon ta ikaw, maski dili ka ang ngayan. Gets nyo? There are times tempted kita, no? We have redefined what is love. We thought liking one another is loving one another. Dili ka na. Mo nang rason dagan sa mga simbahan naga-divide. Kay they only like one another. Lisod pa very nabaw pagani ka ng ilang alike. Piyak ng simbahan kay ang isa mo ning ganahan ko nga kortina. Morning color, like na lang. Wala na love. No? We have an obligation to follow. And lastly, in verse 12, this is our witness of God's love to the world. This is our witness of God's love to the world. Verse 12, basa akong sa Bisaya. Wala pa gayo'y tao nga nakakita sa Diyos. Apan kung makigugmaanay kita, ang Diyos magpabilin dinhi kanato, ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Love is perfected. Kita niyo dito sa verse 12, no? God dwells in us and His love is perfected in us. No? Love is the heart of Christian witness. No? Ang kalibutan, dili nila mailhan ng Ginoo. Ang iban, wala sila kabalo sang Bible. They do not have the idea of what real love is. They do not see God's love. Not until they only see God's love through the church. Even Jesus Christ, wala na diyang physical presence ni Jesus Christ. They would not know Jesus Christ because His physical presence wala na diri. They know Jesus Christ because of the believers who are loving one another. Matthew 5:13-16, gaingon, ye are the salt of the earth. And if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Ye are the salt of the earth. Verse 14, ye are the light of the world. And verse 16, let your light so shine before men. Naon sa ginana, and one of those things nga mapahayag nato nga kita asin sa kalibutan, nga kita kahayag sa kalibutan, lahi ang karakter sa kalibutan karon. The world is full of rage, full of anger, full of hatred, full of rebellion, full of bitterness. And this is where nga mapakita nato kung unsay kinalahi sa bilang anak sang Dios. John chapter 13 verse 34-35 na ingon, a new commandment I give unto you. Na meaning sang word dira nga new, dili nang bag-o nga, ay bag-o naman ni. Dili, ang inapasabot da sa, kung ilang taon sa original translation, afresh, I make it fresh. Meaning na, dapat, it should be as something as fresh nga makita jud sa imo. So, a new commandment I give to you, that ye love one another, in what way? As I have loved you. Pareho sa pagigugma ni Jesus Christ. That ye also love one another. Verse 35. Sa unsang nga rason? By this shall all men know that you are my
disciples if ye love one another. Grabe, no? Mailhan nila nga kita mga sumulunod ni Kristo, mga disciple, kung kita higugma sa usa kag usa. Kabalo ka mo, malantaw ka sa news, karong nga panahon, grabe na jud. The world is getting darker and darker. Wicked. Grabe jud. Lantaw ka lang sa news, dumadepress ka na nga. Now, sa tunga sang kangit-ngit, this is an opportunity for us that we shine best. Asa naga nindot ang kahayag, mas nindot ang ilaw, ibutang mo siya sa kangit-ngit, mas makita pa jud. No? In this world where it is getting darker, this is where we should shine best. Jesus is coming soon. How do we shine? Let us genuinely love one another. Why? This is our God-given nature. God provided the perfect example. Dili ta kaingon nga dili kita kabalo. Kung ikaw nakadawat kay Jesus, kabalo ka jud. And this is our testimony to the world. Maigsoon sa Ginoo, mga tao diri nga nasulod simbahan. Are you a believer? Nakadawat ka kay Jesus? Yes. Kung nakadawat ka kay Jesus, then genuinely love one another. If you have received Christ, love one another. This is where we shine best. Dili because kay TCCBC kita, no? Dili because kay nindot ato nga simbahan, but because we love one another. May this be a challenge for us. This is an old-time message, no? But then it should be refreshed. Kay grabe na jud kurong kalibutan, no? And there are times we reflect what gina-reflect nato ang batasan iya sang kalibutan. Imbes nga ang character nga iya sang Ginoo. May this be a challenge for all of us. And let us reflect sa aton niya sarili, no? Lord, do I love others? Ask yourself. No? May this be a challenge for us. Ma-special number man ko dayon. Dahil lang So may this song be a blessing sa ato, no? Sige. Sige, space bar. Teach Me to Love ang title. Teach me to love. This is my prayer. May the compassion of thy heart I share. Ready a cup of water to give. May I unselfishly for others live. To cheerless lives and bleak, by kindness I would speak. The good of all I'd seek. And when I'm wronged by others,
Help me to smile and turn the cheek. So in my heart, thy goodness prove, as thou hast loved, O Lord, teach me to love. Teach me to love. This is my plea. May all the Spirit's graces shine through me. Tear from my heart hatefulness pride. Teach me to live like Christ, the crucified. Help me to counteract with wise restraint and tact on what last word or act. And when I hear dark rumors, not pass them on as truth or fact. So in my heart, thy goodness prove, as thou hast loved, O Lord, teach me to love. Teach me to love. Teach me to love. Teach me to love. Pray ka lang. Lord, thank you for this time. Hatang sa amo. I pray, Lord, may this be a challenge for all of us, O Lord, bilang mga Kristohanon, bilang imong mga anak. We know, Lord, you have spoken to us. And Lord, you have genuinely touched our hearts. Lord, teach us to love. This is what the world needs. And this is what the world should see in us, O Lord. I pray, Lord, na imo nga pulong dili lang magpabilin diri sa kaning building, kundi Ginoo mapahayag jud sa amon nga pagkinabuhi bilang Kristohano. In Jesus' name, Amen. Okay, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. O ganyan ang tanan sa pagtindog for our closing hymn. Let us sing, Make Me a Blessing. Okay, stanza number 1, ready, sing. Many are
time, hatag na itong closing prayer para sa June. Okay, magtuko kita sa atong ulo. This is a great challenge sa atong kinabuhi, mga Kristohanon. To prove sa kaluwasan gighuman sa Ginoo pinaagi sa gugma sa atong kinabuhi. I hope nga kini nga gugma na sa aton kasing-kasing. Kini nga gugma dapat naton i-demonstrate, no? Pinanglan ang demonstration of God's love in a practical way sa atong kinabuhi. That really we receive this great love na ginuman sa Ginoo. But this time I just would like to challenge kung may nakapadiri nga wala naka sinati sa kulugan sa gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Siguro isa ka pangutana. Nadawat mo ba ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi, the Lord Jesus Christ, in your heart? Aron nga kini nga gugma maging isa ka tinuod nga butang nga may tabo sa aton kinabuhi. Have you received eternal life, the greatest love of God, ang iyang provision kini nga gugma? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. This is the gift of His love, eternal life. Tama kayo nung gano'n. Nga kung ikaw mamatay, you know, we all die someday. But the question is, are you sure of going to heaven? The eternal life maging saad sa Ginoo. The only time nga mahuman kini sa imong kinabuhi, by acknowledging Christ as your Savior, acknowledge that you're a sinful person, that in spite of being a sinful person, Christ died for you. Yan na nagugma niya. Aron nga kung ikaw mutuo sa iya in your heart, that He was the sacrifice for your sins. Kung imo siya dawaton sa imong kasing-kasing, it's very plain and clear sa pulong sa Ginoo, you will receive eternal life. Have you experienced this eternal life sa imong kinabuhi? I hope nga you have to settle this once and for all in your life. We are only but temporal in this place. But the greatest question in life is, kung mamatay kita, asa kita padulong? Be sure that you'll be going to heaven. Pinahig sa pagtawag kay Kristo, may mga inundanon na maluluwas. Shall we pray? Our Heavenly Father, thank you so much, O God, for this special moment of life sa among kinabuhi, that we have come in this place, O God, the place of honor, the place of glory, the place of high quality of life, Ginoo. This is all about you. Thank you so much again for reminding us of God, of this great thing that happened sa among kinabuhi. Babod sa kaluwasan, gaging human mo, inaagi sa imo na kung magugma sa amon. We praise the Lord and we thank Thee. Lord, help us to, by your grace, O God, na kiningagugma, ma-manifest sa amon kinabuhi in spite of sa mga circumstansya na nag-aabot sa amon kinabuhi with our relationship with other people, O God. Help us always, O God, by your grace, O God, that we have to uphold the love of God sa among kasing-kasing. Thank you so much, O God, for this wonderful time of worshiping you and giving all the glory and honor unto your name. Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.